Hello everyone, welcome to Sandpaper-Academy for Civil Services. So recently amar jitu all Assam mock test hoy gol tar ami complete analysis to loi aisu 100 questions asile MCQs asile 2 hours time asile aru amar juntu porikha asile tar already ami ji hokole porikha disile teonlukor results bila already hokole to website ot online mode disile gotike teonluke paye goise offline hokoloko ami respective mail id teonlukor marks khini di disu আৰু এটা আমি অ্যানাউন্সমেন্ট দিব বিচাৰিছো যে ৰিপিটেড আমি কিছুমান কোৱেৰি লাভ কৰিছো কি আৰু অল আসাম মক টেষ্ট হ'ব নেকি সো জিমানখিনি আমি খহাৰি পাইছো হেতু কাৰণে আমি জনাব বিচাৰিছো যে অহা 18 তাৰিখে মানে দেওবাৰ সানডে 18th 18 তাৰিখে আমাৰ নেক্সট যোনটো অল আসাম মক টেষ্ট এটো আমি অৰ্গানাইজ কৰিম সো অফলাইনৰ কাৰণে টাইমিং একে হ'ব from 9:30 am to 11:30 am আপোনালোকে আমাৰ জুৰুড চেণ্টাৰত আহি পেলাই এক্সামিনেশনটো দিব পাৰিব 2 hours টাইমত আৰু অনলাইন সকলেও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব অফলাইন অনলাইন both মোডত হ'ব আৰু তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব মই কেইটামান গুগল ফৰ্মৰ লিংক দি দিম লিংক 1 লিংক 2 লিংক 3 এনেকে ঠিকটা আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ তলত চাব কমেন্টত পাবা ডেসক্ৰিপচনত থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু একৰ্ডিংলি আপোনালোকৰ যি সকলে অফলাইন দিব এডমিট কাৰ্ড ইস্যু কৰা হ'ব আৰু অনলাইন সকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি দিয়া হ'ব ওকে আৰু এটা কথা কৈ দিছো কি কিমান সময়ৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব দুবাৰ যোনটো আমাৰ অল আসাম মক টেষ্ট হল এটুত কি হল কি ভেৰি লাষ্ট মোমেন্টত কিছু সকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো অলৰেডি ক্লোজ কৰি দিছিলো সেই কাৰণে কি কৰিছো এবাৰ আজিৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ হ'ব আৰু 16 তাৰিখৰ 3টা বজা 3 pm 16 তাৰিখে আবেলি 3টা বজালৈকে বা 3টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে গুগল ফৰ্মত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ওকে তো মই আপোনালোকক আজিৰ এনালাইসিসটো কৰাৰ আগতে আৰু এটা এনাউন্সমেন্ট মই কৰি দিছো লগতে যে আমাৰ Sandpaper Academy নতুন যোনটো বেচ হেতু স্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে তো মে জুন বেচ আৰু আমি কমপ্লিট 1:1 মেন্টৰশিপ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰো এটো আপোনালোকে যি সকলে অলৰেডি আমাৰ লগত এনৰোল আছে হেনকতে গমে পাইছে আৰু আমাৰ ইতিয়ালৈকে যিমান সকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ফাউন্ডেশন কোৰ্সত যোৱা বছৰৰ সেই সকলে অলৰেডি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে নেক্সট APSC 2025 ৰ কাৰণে যদি কোনো সকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান জয়েন আস আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক 7086013039 বা 7638032775 এই দুটা নম্বৰত আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা WhatsAppত টেক্সট ড্ৰপ কৰিব পাৰে আমাৰ এডুকেশনাল কাউন্সিলৰে আপোনালোকক ৰিচ কৰিব আৰু আমাৰ গোটে প্ৰগ্ৰামখিনিৰ কথা আপোনালোকক জনাই দিব ওকে সো দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰো So basically juntu all Assam mock test number 1 আমি পাতিছিলো এটো যদি আপুনি চাই দেখা পাব কি আমি ট্রাই কৰিছো কি আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন ইজি আৰু মডাৰেটৰ মাজত ৰাখা সো আমি হাৰ্ড কোৱেশ্চনলে যোৱা নাই কিয় যোৱা নাই নাম্বাৰ 1 কথা হল কি বৰ্তমান সময়ত খুব বেছি হাৰ্ড কোৱেশ্চন আমি কৰিব নালাগে কাৰণ যদি হেখিনি আমি বেছি সলভ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ যোনটো মৰেল আছে হেতু অলপমান হেম্পাৰ হ'ব পাৰে ওকে সো মই সাবজেক্ট ওয়াইজ যিমানখিনি কোৱেশ্চন ইজি আৰু যিখিনি মডাৰেটস আছিলে সো দিস ইজ এজ পার মাই এনালাইসিস সকলোৰে কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিছু সকলৰ কাৰণে গুটেখিনি ইজি হ'ব পাৰে কিছু সকলৰ কাৰণে গুটেখিনি মডাৰেট হ'ব পাৰে বাট মই ট্ৰাই কৰিছো কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা এসেসমেন্ট যাতে মই দিব পাৰো ইজিত মই ৰাখিছো 57 আৰু মডাৰেটত মই ৰাখিছো 43 টোটাল 100 সো তেনেকে ক্যাটাগৰি ওয়াইজ পলিটিত কিমানটা ইজি আছিল মডাৰেট কিমানটা আছিল হিষ্ট্ৰিত কিমানটা ইজি আছিল মডাৰেট কিমান আছিল মই ইয়াতে ক্লাসিফাই কৰি দিছো ওকে সো আমি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো আজিৰ এনালাইসিসটো সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি ইয়াতে যেটো কাটিছিলো বা যেটো কোৱেশ্চন দিয়া গৈছিল যে the petition Dr. Balram Singh versus Union of India challenge the inclusion of which of the words in the preamble Dr. Balram Singh versus Union of India 2024 কোনটো বা কোন কেটা word insertion or against কৰা গৈছিল সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো যদি আপোনালোকে চাই এটি সি ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন আমি কেছটো কথা যদি অলপ চাও কিহৰ বাবে এই কেছটো চ্যালেঞ্জ হৈছিল সেই কেছটো আমি অলপমান বুজি লম সো সোশিয়ালিষ্ট আৰু সেকুলাৰ যেতিয়া আমাৰ ইন দা
যেতিয়া আমাৰ 29th নৱেম্বৰ 1949 যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনখন এডপ্ট হৈছিলে সেইখিনি সময়ত কি ওয়ার্ড কেটা নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে কি একেটা ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ভাবে যেতিয়া আমাৰ 42nd কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1976 ত ইনক্লুড কৰা গল গতিকে দিস ইজ ওয়ান অফ দা ৰিজন যে এটো আমি কনসিডাৰ কৰিব নালাগে ওকে নাম্বাৰ 2 তেওঁলোকে ক'লে কি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ সময়তো এই সেকুলাৰ শব্দটো ডেলিভাৰেটলি এভয়েড কৰা হৈছিল সেই সময়ত ওকে আৰু আমাৰ যোনটো সোশিয়ালিষ্ট যোনটো নেচাৰ আছে বা সোশিয়ালিষ্ট যোনটো ফিচাৰ আমি ইনক্লুড কৰিব গৈছো সেইটো আমাৰ ইকোনমিক পলিসি বা আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ যোনটো ইকোনমিক পলিসি আছে সেইটো ফুলফিল নকৰিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত চেঞ্জ হৈছিল সো দিস ইজ দা এক্সপ্লেনেশন আৰু আপোনালোকৰ যদি এটো পিডিএফ লাগে মই আই উইল এৰেঞ্জ দ্যাট ওয়ান ওকে সো আই উইল ৰিকুৱেষ্ট অল টু জয়েন আৱাৰ WhatsApp গ্ৰুপ তাতে পিডিএফ বিলাক দি থাকো ঠিক আছে আৰু এটা কি হৈছিল এই যোনখন 42nd কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট আছিল হেতু লোকসভা ডিজলভ হোৱাৰ পিছত সেইখিনি সময়ত আৰু আমাৰ ইমাৰ্জেন্সিৰ টাইমত পাস কৰা গৈছিল গতিকে সেইখন তেওঁলোকে কৈছিল কি এই শব্দকেটাৰ আমি কনস্টিটিউশন ইনসাৰশন হ'ব লাগে বুলি নাভাবো বুলি ভাবি তেওঁলোকে এখন চ্যালেঞ্জ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট আমি কৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিছে Chief Justice of India is considered first among equals and does not exercise superior judicial authority. So, ekhini bhitor ki koise which of the following statement about the role of the Chief Justice of India is or are correct? Kuntu correct hetu sabo karone dise. Chief Justice of India, tar pisot Chief Justice of High Court, mane judiciary jontu chapter hetu par definitely apnalokor question ahe. Yaba apnalokor dignitaries okor upor ahe nohole apnalokor rich upor ahibo pare. Okay. So, ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই the correct answer is 1 2 and 4 only ঠিক আছে so this 3 is not included here why because appointments under article so ইয়াতে চাব আপোনালোকে appointments under article 146 are made by chief justice or any senior most judges বা officer তেওঁ যাক authorize কৰি দিয়ে not by the president of India ঠিক আছে Next question ale ami gusi jam next question to ami disilu so basically kisuman ami alopman easy rakhibo try korisu janeke interstate councilor kotha ami kudisu de basically car recommendation ekhon establish hoisile so interstate that means center state relation or kotha sab pare so tetia ami eta naam monole ahe ki sarkariya commission so the answer is sarkariya commission interstate councilor bikhoye jodi alopman sai so it is established under article 263 of the Indian constitution ঠিক আছে interstate council is an important matter apnaloke hekarne we also provided 2 MCQs in this test so ekhini bhalke sai lobo prothom 1990 th presidential ordinance ekhono through di play etu amar interstate council to activated hoisil aru recommendation asile sarkariya commissioner ঠিক আছে so article 263 elaborate format isu provisions mention kora ase interstate councilor so moi yate di disu jeneke তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ডিসপুট যদি হয় ষ্টেটৰ মাজত বা বহুত সংখ্যক ষ্টেটৰ লগত আমাৰ ইউনিয়নে মিলি পেলাই কিছু ইনভেষ্টিগেট কৰি পেলাই ইস্যু ডিসকাস কৰি পেলাই যদি কিবা পলিসি সকলোৰে অ্যানোনিমাসলি ডিসিশন লৈ পেলাই ফৰ্মুলেট কৰিব লগা হয় ঠিক আছে বা কিবা ধৰণৰ ৰিকমেন্ডেশন in such subject and in particular recommendations for the better coordination of policies and action with respect to the subjects a gotei ketat article 263a article 263b c under include kora goise aru kune establish koribo pare ba kune who is authorized to constitute this the president of India thik ase jodi public interested if it is necessary then president of India can establish that council next question ami gusi goisu What is the primary role of interstate council under article 263 so gotike apnaloke jodi already interstate council poise itale gome pabo C option is correct so its main agenda is to facilitate coordination and make recommendation on common interest ba issues okay so there are basically 3 key responsibilities of interstate councils I hope you have already gone through it dispute resolutions so as a mediator কাম কৰে বা কি কি ইস্যু কাৰণে সেই ডিসপুট বিলাক ৰেইজ হৈছে বা এৰাইজ হৈছে ঠিক আছে এখিনি তেওঁলোকে এনকোয়াৰি কৰে ইনভেষ্টিগেট কৰে আৰু এটা যাতে মানে কমন আমি এটা কনসেনসাসত যাতে উপস্থিত হ'ব পাৰো সেইটো তেওঁলোকে এনশিওৰ কৰে ঠিক আছে কোলাবোৰেটিভ পলিসি মেকিং বিটুইন স্টেটস অর two or more states বা ইউনিয়নৰ লগত যদি ভাবে কি টু কমন ষ্টেটৰ কিছুমান পলিসি একে হ'ব লাগে বাট
এইখিনি হ'ব পৰাগে নাই তেতিয়া হলে কি আছে ইন্টাৰষ্টেট কাউন্সিলে সেই ক্ষেত্ৰটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ঠিক আছে পলিসি কোঅৰ্ডিনেশন এন্ড ৰিকমেন্ডেশন অলৰেডি মই এইটা কৈ আহিছো সো আপোনালোকে জাস্ট এই তিনটা কিৱৰ্ড মনত ৰাখিব ডিসপুট ৰিজল্যুশন কোলাবৰেটিভ পলিসি মেকিং আৰু পলিসি কোঅৰ্ডিনেশন এন্ড ৰিকমেন্ডেশন these are three key principles so এই প্ৰিন্সিপল কেটাৰ পিছত আমি আহি গলো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন অলৰেডি নিউজত আছিলে সো আহিব পাৰে so successfully implemented without any interruptions is here ami ki dise question to which of the following statement is correct okay so apnaloke jodi bhalke gote statement keta sai tete hole apnaloke gom pabo option C is the only correct statement so why option 1 is incorrect because juntu cycle or kotha yat koise it was disrupted in 1959 aru due to article 356 next option B2 incorrect kiyo karone koise the cycle was not broken in 1958 but in 1968 but in 1959 or option D2 kiyo karone incorrect koise because the committee proposed 18 legal amendments including 15 to the constitution not only the RPA so ekita khub important apnaloke ebar revise kori jabo thik ase current affairs ot aur eta news asile উড়ান যাত্ৰী কেফে প্ৰথম পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে কোড লঞ্চ কৰা গৈছিল মনত ৰাখিব কলকাতা তাৰ মানে হলে কি হ'ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট কলকাতা অপশন সি ইজ কারেক্ট ঠিক আছে ওকে সো এক্সপ্লেনেশন যদি মই অলপ দি দিছো ইয়াতে আমাৰ সিভিল এভিয়েশন মিনিষ্টাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ তেখেতে লঞ্চ কৰিছিল ওকে সো এট নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট আৰু এই ক্যাফেখন লঞ্চ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি আছিল সো দ্যাট আমাৰ কমন যিখিনি প্যাসেঞ্জাৰ্স আছে তেওঁলোকে কোৱালিটি ফুড তাতে পায় এটা ৰিজনেবল প্ৰাইসত আৰু তেওঁলোকৰ যাতে ট্ৰেভেল এক্সপেৰিয়েন্সটো বেটাৰ হয় ঠিক আছে so we'll go to the next question OCI so OCI হক PRI হক খুব ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আপোনালোকে পঢ়িব লাগে so কোনজন ইন্ডিভিজুৱেল OCI কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ আন্ডাৰত ৰেজিস্টাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই কথাটো ওপৰত মেনশন কৰিছে সো ফাৰ্স্ট যেতিয়া আপোনালোকে I will refer to M Lakshmikant only in this case প্ৰথম যোনটো সেন্টেন্স আছে তাতে লিখা আছিল আপোনাৰ যে এজন নেশনাল অফ পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ হলে তেওঁ এটুৰ আন্ডাৰত এলিজিবল নহয় সো অপশন ডি ইজ কারেক্ট here okay explanation so it was introduced by amending citizenship act of 1955 2005 ত amend কৰি পেলাই ইনসার্ট কৰা গৈছিল আৰু এলিজিবিলিটি যদি আপুনি চাই these are the eligibilities মই already দি দিছো যে তেওঁ any foreign national except a national from Pakistan or Bangladesh first point itself I have mentioned this one ঠিক আছে so logot other criteria are also there so this OCI card holder or eligibility aru ki karanot OCI card holder hobo noare in eligibility criteria ketao apnaloke ebar bhalke sabo lagibo okay next aru eta moi OCI ami question disilu which of the following benefits is not available to OCI card holders samane OCI card holder e benefits pai definitely kundu benefit na pai so eta kotha monot rakhibo it should be option B so he is not eligible to acquire he or she is not eligible to acquire agriculture or plantation land in India that's it okay explanations bilak di disu benefits bilak di disu yar benefits or majote apuni saba pare je equality which NRIs in certain financial economic and educational matters ot teloke pabo except ta mane a tur bahire except acquisition of agriculture and plantation land and in matters pertaining to inter-country adoption of Indian children a khetrot for benefit okay next ami gusi goisu question number 9 so removal of vice president of India report question ahile so I will moi etu moderate hisabe kyo rakhisu dekha enukwa lagibo ki question tut which of the following statement is correct kuli ahise তো আপোনালোকে জেনাৰেলি ভাবে কি এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় বাট এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াতে কি দিছে এটো প্ৰসিডিউৰৰ কথা খুধা নাই যেটো 67 বি এ বুজায় ইয়াতে খুদিছে কি গ্ৰাউন্ড কনস্টিটিউশনে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ৰিমুভেল হোৱাৰ গ্ৰাউন্ড খুদিছে সো ইজ देयर এনি গ্ৰাউন্ড ইন কেস অফ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি ভায়োলেশন অফ কনস্টিটিউশন বুলি দিয়া আছে কিন্তু ইন কেস অফ
Vice President of India, it is not mentioned. So etu to apnalokor shuddho hoboi nware sentence to 14 days notice bilak 7 days boli dia goise. So apnaloke jodi already bhalke pohise tetiale gom pabo ki this is the correct answer by option. So effective majority, that is simple majority pass hobo lagibo. Explanation moi yate diye disu. Okay, process of removal of Vice President of India. So ekhon kebol Rajya Sabha introduce koribo paribo, Lok Sabha introduce koribo nware resolution khon, aru at least 14 days agot advance notice dibo lagibo, aru Rajya Sabha effective majority, that is majority of the then members of Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha by simple. Okay, so next question, which of the following statement correctly describe e-dakhil portal? So this is also this was also in news, so it current affairs of question hoy. So this is nothing but option B. So it allows online filing and tracking of consumer complaints without physical presence. So manu ejon ghorte bohi ba manu ejon jikunu thai porai teor juntu consumer complaint hetu file koribo paribo. Okay, physically goi pelai office ot diboge nalage aru tak facilitate koribo karone e-dakhil portal to launch kora goisile. E-dakhil portal or kotha jodi apni sai, so it was an inexpensive, speedy and hassle-free mechanism of filing consumer complaints. First 2027 September launch korisil aru kune launch korisil National Consumer Dispute Redressal Commission. Okay, online platform hoy, consumer grievance bilak easily solve kore ba simplify kore. Thik ase? Okay, so next ami question number 11 ot goisu, GST Council. So GST Council is also very important. GST Council ot eta kotha monot rakibo, decision lobo karone GST Council ot 3/4 hoy. Okay, etu kotha monot rakibo. So option C is correct. Aru yate kiban center or separate weightage thake aru states bilakor separate weightage thake, etu kotha ami alochona korim. E 3/4 or bitorot apuni jodi sai tetia hole etu sabo. Okay, center or 1/3 weightage thake aru state or 2/3 weightage thake. Okay, total mili pole 3/4 hoy. Okay, next ami gusi jam question number 11, what is the voting requirement for a decision to be passed in GST Council? Okay, to ami already golu. Okay, 12 number question. So river linking project Ken Batwa project or upor etu question ahisile, current affairs ot ahisile. So yat koise ki major challenges kuntu nohoy, Ken Batwa river linking project we kuntu factor ot directly probab nepelai. So baki keta jodi apnaloke topic to poise bibhinno article lo pohise ba news to poise আপোনালোকে গম পাবো ডেফিনেটলি, বা অলপমান যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰফুলি কোৱেশ্চন কেটা কনসিডাৰেশন কৰে অপশন কেটা, তেতিয়া গম পাবো কি হাই ইকোনমিক ভায়াবিলিটি এন্ড লো ইমপ্লিমেন্ট কষ্ট cannot be a major challenge. Okay, so environmental impact, extensive deforestation, বা এটা স্টাডি হৈছিলে IIT Bombay যে rainfall deficit, potential rainfall deficit হ'ব পাৰে, economic concerns কিছুমান আছিলে. Okay, high implement cost asile, ঠিক আছে, not low. Social implications, technical challenges, these all were included. So I hope apnaloke current affairs khiniu olopman saise. Then CBI, so CBI NIA hok, to ei jun keta security agency ase teolukor composition e hok, teoluke kun actor under kam kore ekhini janar khub proyojon. CBI to generally budhe to teolukor karone ei ekhon bebohar hoy Delhi Police, Delhi Special Police Establishment Act of 1946. Okay, aru eta kotha mon koribo loga, CBI ekhon resolution or dara establish hoisile Ministry of Home Affairs or, so hekarne etu constitutional body ba ami statutory body boli kobo noaru, aru teoloke nijor power to Delhi Special Police Establishment Act opra derive kore. Next we will go to question number 14, Bharat Poll portal. Etu amar recently news ot asile. So poll sometimes you can connect with Interpol also. So basically it will facilitate real time information. So option B is correct. So police assistance. Okay, so yar bikhoye ami olopman sai lo, what is Bharat Poll. So Union Home Minister has launched it. Aru develop kune korise hetu ketiba ahibo pare, jodi statement based question ahe tele develop kune korise etu ahibo pare. So developed by CBI.
that will allow state police and other central law enforcement agencies real time information share koribo jate amar faster delivery rate hoy jibilak documents ase ba jibilak FIR register hobo ba bibhinno dhoroner jibilak sensitive information ase jate hunkale ami transmit koribo pare law enforcement agencies bilake within themselves. So etu karone ei portal to launch kora. Okay, legal status of pay commission's recommendation. So I hope etu apnaloke ebar saise. So this is an advisory body. So teolokor advisory body jiye hoy advisory body recommendation bilak binding nohoy government upor. So option B is correct. Okay, so pay commission or kotha jodi ami sao, central government sets up pay commission to review the salary structure, allowances, retirement benefits of government employees considering inflation hok by economic conditions ba market rates of. Etu advisory body hoy, not mandatory hoy. Okay, aru every 10 years of form hoy. First generally every 10 years of form hoy aru first form kitia hoisile 1946 ot hoisile. ঠিক আছে, okay. So question number 16 ot jodi jao, etu how frequently a pay commission generally form, it is 10 years. Agor to question hoite eke apni komi paise. Next, which amendment granted constitutional status to cooperative societies in India? So etu very easy question, 97 constitution amendment act. Aru etu jodi olop complex ke ahe tete apnalok khudibo pare kuntu part ot insert kora goise, cooperative society related fundamental right or under kuntu article place kora goise, DPSP under code include kora goise. So jodi olopan moderate hisapot ahe tete apnaloke sai lobo paribo. ঠিক আছে, then question number 18, genesis of cooperative in India can be traced back from which act? So it will be moderator nisna question karan apnalok confuse hobo pare option A or option B majot. So option B is correct. So it started with Cooperative Credit Societies Act of 1904. Okay, next question we will see that Niti Ayoge COP26 or কোনটো ইনিশিয়েটিভৰ কথা এনাউন্স কৰিছিল, খুব নিউজত আছিল. সো লাইফ আপোনালোকে এটো মনত ৰাখিব. সো অপশন বি ইজ কারেক্ট হিয়ার. সো এক্সপ্লেনেশন বেছি দিয়া নাই, লাইফৰ কথা হয়তো আপোনালোকে ভালকে পঢ়িছে গুটেখিনি, মই জাস্ট কভার কৰি দিছো. It was announced in COP26 UN FCC to bring individual behaviors to create a circular economy. Okay, so the focus was to create one circular economy. Next, Lokpal aru Lokayukta Act 2013 mate at least what percentage of total members of Lokpal must be SC, ST, OBC and minorities and women. So it is option B, 50%. Monot rakhibo. Okay, so Lokpalor upor moi olop koi diu. It consists of a chairperson and 8 members, 50% being judicial members. At least 50% of total members must be SC, ST, OBC, minorities and women. Term 5 years or 70 years, whichever is earlier. Aru appointment or kotha moi eta di disu kune appointment kore. These are additional information, you may have a look into it. Okay, so election commission of India kuntu nasai apnaloke sale directly gom pabo. Election commission of India local body election nasai, this tar karone ki ase state election commission ase. So municipality election will be the correct answer. Okay, 22, what organization did Kalicharan Brahma found to promote student welfare? So the option is C. So he originally Kalicharan Mas was a 20th century social and religious reformer of Boro society. He was also the founder of Satra Sanmilani. Okay, his followers are locally known as Brahmas in tribute to their religion and in holy liver which they are the sons, that is Brahmaputra. So these are the necessary information. Then mascot national games of Commonwealth games of jot amar India participate kore. Moi agor juntu 120 plus score 120 plus boli PDF eta juntu moi ba juntu class ba korisilo apnalokor agot hetu already moi mention korisilo kunkhini podibo lage generally. So yate apnaloke jodi gom pai, this is Moli ba Monal 23. Okay, 30th national games Uttarakhand hoisile. Next, নিপুণ অসম মিশনৰ কোনটো এটা ফোকাস এৰিয়া নহয় এটো কথা মেনশন কৰিছে. তো দিস ইজ এ মডাৰেট কোৱেশ্চন. ভাবিব আপোনালোকে যে অলপমান এই বস্তুবিলাক দেখাত একে ধৰণৰ. আৰু এটা কথা, যেতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চন বিলাক পঢ়িব কেতিয়াবা যেতিয়া ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন দিয়ে
তলৰ লাইনটো চাব অপচনৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া এনেকুৱা সিঙ্গল আনসাৰ বিলাক থাকে সিঙ্গল স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন বিলাক থাকে তাতে আপোনালোকে সদায় which of the following is not কিছুমান থাকে এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে মন কৰিব তো হে কিছুমান ঠাইত এটো মানে ভুল হৈ যায় যে আমি not to ignore কৰো সিলি মিস্টেক বিলাক হৈ যায় আমাৰ ওকে তো ইয়াৰ যোনটো আনসাৰ হয় এটো হল ডি ইন্ট্ৰোডিউসিং হায়াৰ এডুকেশন প্ৰগ্ৰাম বিকজ এটো গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ আপলিফমেন্টৰ লগত ডিল কৰে ঠিক আছে so it was launched in 2021 by Assam Chief Minister আৰু এডুকেশন মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছিলে এম কি কৰিছিলে এনশ্योৰ that all children in the state receive foundational literacy and numeracy foundational level okay so teaching practices learning materials teacher building teacher capability বা community engagement encourage কৰাৰ ওপৰতো ইটোৱে ফোকাস কৰিছিল ইনটোৱে so নিপুণ অসম মিছনৰ কথা 24 ত গল 25 ত আমি বুজিছো কি one core initiative in Assam this was also in news so and then the option will be এই দুটাৰ মাজত যদি আপোনালোক কনফাৰ্ম মানে অলপ confusion লাগিব পাৰে option A আৰু option B so option B is correct okay for screening purpose early cancer detection or karone screening purpose or karone that initiative has been taken so news of asile in a move to combat Assam's raising cancer burden honorable CM has launched this mission okay aru next 2 to 3 years of bitorat jate ami eto capable hobo paru eto upor focus kora goise and this was credited by Assam Cancer Care Foundation okay so kita keyword hoy statement based question ahilo jate apnaloke answer dibo pare so explanation kita apnaloke bhalke sai lobo next what is the name of first book in Boro literature generally apnaloke olop অসুবিধা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা যদি আহে যদি ভালকে লিটাৰেচাৰ আপোনালোকৰ নলেজটো যদি ব্ৰাছ আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আসামিজ লিটাৰেচাৰ হওক বা আমাৰ বড়ো লিটাৰেচাৰ হওক মিচিং লিটাৰেচাৰ হওক অলপমান আপোনালোকে চাই যাব সো দিস ইজ অপশন এ ওকে অপশন এ ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড সো বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড বড়ো লিটারেচার ওপৰত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাই প্ৰমোট কৰে ওকে সো it was founded under the presidency and leadership of Joy Bhadrajir in Basogao in district of Kokrajhar, Assam in 1950 to 16 November. Okay. First book on Boroni Fisa o Aen. Next, which of the following animals can be found in the Holong Par Gimon Wildlife Sanctuary? Okay. So, yate jodi apnaloke sai generally ami ki bhabo je আমাৰ যেটো হলং পোৱা যায় বুলি মানে আমি জেনাৰেলি ভাবো সো কোৱেশ্চনটো ভালকে চাই লব আপোনালোক কনফিউজ হ'ব নালাগে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু পায় দ্যাট ইজ বেঙ্গল স্নো লৰিছ ঠিক আছে হলং পাৰ গিভন সেঞ্চুৰীৰ কথা যদি আপোনালোকক অলপ কওঁ ইট ওয়াজ লোকেটেড ইন দা জোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট অফ আসাম only sanctuary in India named after a gibbon due to distinction for containing densest gibbon population in okay the special feature Aru, it contains India's only gibbons, the hollow gibbons, and northeastern India's only nocturnal primate, that is Bengal slow. ঠিক আছে very important facts. কেতিয়াবা এনেকুৱা আহিব পাৰে কি ন্যাশনাল পাৰ্ক বা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আৰু ইম্পৰ্টেন্ট স্পেচিছ বিলাক এটা সাইডে দিব পাৰে ম্যাথছ অফ ফলোইং আহিব পাৰে ওকে আৰু আমাৰ যোনটো টেষ্ট টু আহিব that will be little bit moderate and tough level easy question will open form thakibo okay so what is one of the stated purpose of constructing world's largest dam in the Madam region of Tibet etu khub beshi news ot asile so this is due to support China's carbon neutrality goals and boost industries and create jobs okay already news ot asile then black softshell turtle বা Assam roof turtle tar jintu ki boli classify kora goise IUCN ot hetu status to likhibo karone dise so it is critically endangered so olop jodi sai also Assam roof turtle boli jana jay critically endangered hoy freshwater turtle species that is native to South Asia okay and it was found in Assam and Bangladesh especially in temple ponds where they have been historically protected. Next we will move to the question number 30 aru eta disu Gangetic dolphin recently apnaloke gom pai ki Gangetic river dolphin or eta survey hoisile ekarone dia goise so endangered hoy IUCN status to
ফাৰ্ষ্ট এভাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ সাৰ্ভেটো হৈ গৈছিলে 6327 এপ্ৰক্সিমেট ডলফিন গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড ইণ্ডাছ ৰিভাৰ বেচিনত থকা বুলি উল্লেখ আছিলে আৰু কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছ যদি চাই IUCNত এন্ডেঞ্জাৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট 1972 শিডিউল 1ত প্লেস কৰা গৈছে আৰু সাইটছত এপেন্ডিক্স 1ত কৰা গৈছে these are the important datas next স্মাৰ্ট সিটিৰ আন্ডাৰত এখন সিটি স্মাৰ্ট সিটি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ হ'ব কাৰণে কি বেসিক ফেসিলিটিজ থাকিব লাগিব so to see this the question will answer will be B অলপমান সালে টেকনিক্যালি আপোনালোকে গমে পাব ঠিক আছে 32 number question e kaksha আকৌ এটা আমি কারেন্ট এফেয়ার্স অপিনিয়ন গুছি গলো e kaksha was in news তো কিহৰ কাৰণে এই ডিজিটাল লাৰ্নিং প্লেটফৰ্মটো উল্লেখ কৰা গৈছিল কোন এটা সাবজেক্টত ফোকাস কৰা গৈছিল so always remember one thing e kaksha deals just a second so it deals with just এনেকে যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে 5 subjects বুলি তেহলে আপোনালোকে গম পাব কি অপচন বি ইজ কারেক্ট next under which project RTPS portal was created in Assam so it is Assam citizen centric delivery project our explanation plot of যদি sound the RTPS portal was created under the World Bank Finance so it was created under World Bank Finance Assam citizen centric service delivery project so এই লাইনটো মনত ৰাখিব আপোনালোক ঠিক আছে তো সিটিজেনৰ যাতে যিবিলাক আমি ডকুমেন্টস কোনো গভৰ্নমেন্ট অফিচৰ পৰা কেতিয়াবা আমি বিচাৰো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্টিফিকেট যদি বিচাৰো সো RTPS কি কৰিছে এটা টাইম লিমিট বান্ধি দিছে ফৰ স্মুথ কাস্টমাৰ ফেসিলিটেশন ঠিক আছে এটা লিমিটেড টাইম ফ্ৰেমৰ ভিতৰত যাতে আমি সাৰ্ভিস ডেলিভাৰী খিনি পাওঁ ওকে next where is the Astalakshmi Mahotsav being celebrated খুব ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা সিম্পল কে নাহিবও পাৰে জাস্ট এটা কথা মনত ৰাখিব দিল্লীত অৰ্গানাইজ হৈছিলে আৰু কোনকিখন ষ্টেটক লৈ প্লে ফোকাস কৰে হেতু ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো 8 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটক ফোকাস কৰিছিলে আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় মণিপুৰ নাগালেণ্ড মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা এণ্ড সিকিম ঠিক আছে next we will go to adjacent stock so ইয়াৰ scientific this is the আমাৰ যোনটো অসমীয়াত যোনটো আমি কি বুলি কওঁ জেনেৰেলি হাৰগিলা বুলি কওঁ জেনেৰেলি ইয়াতে লৈ পেলাই আমাৰ যোনটো এৱাৰ্ড আছিলে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে কি এৱাৰ্ড পাইছিলে কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন আহিব পাৰে বা বায়োডাইভাৰ্সিটি কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত বা বায়োডাইভাৰ্সিটি স্পেচিছৰ কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ৰিসেন্ট 2023 পৰা 24 ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান সেন্টেন্স আহিব পাৰে নহলে মেচ দা ফলোইং আহিব পাৰে সো এইসকলৰ নাম মনত ৰাখিব generally they used to live in wetlands garbage dumps and open areas across human settlements so India they are found largest colony code ase Assam ase and a smaller one around Bhagalpur okay Assam generally Guwahati Morigao Nagao ei thaikinit talokok besike dekha poa jay protection status jodi sai IUCN endangered and wildlife protection act schedule 4 under অন্তৰ্ভুক্ত next vernacular press act যেতিয়া আমি কোন দুটা শব্দ আমাৰ মনত পৰে হিষ্ট্ৰী যদি ভালকে পঢ়িছে লৰ্ড লিটন আৰু কি প্ৰেছ ফ্ৰীডমৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিলে সো ইণ্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ নিউজপেপাৰ ক্ৰিটিকেল অফ ব্ৰিটিছ ৰুল তাক কি কৰিছিলে সাপ্ৰেছ কৰিব কাৰণে এখন আনা গৈছিল সো অপচন সি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট আৰু এটা কথা এখন নিউজপেপাৰ ওভাৰনাইট কি হৈ গৈছিলে প্ৰবিটিছ হৈ গৈছিলে due to imposition of this vernacular press act এখনৰ নামটো মোক কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব দেন ৰিভলিউশনাৰী যিখিনি আমাৰ নেশনালিষ্ট আছিলে যিসকলে আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ৰিভলিউশনাৰী হৈ পেলাই কাম কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে যোগান্তৰণ সন্ধ্যা ওকে দুখন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট আছিল okay these are very important documents on newspaper based on Bengal militant nationalist and revolutionary hokolor idea bilak okay aru generally they were related to Anushilan Samiti and other secret societies so Anushilan Samiti should be kept in your mind jetia Yogantar and Sandhya enikwa dhoroner revolutionary newspaper bilakor kotha apnaloke sai then always try to link it with Anushilan Samiti okay
So next we will go to question number 38. Charter Act of 1813. Charter Act of 1813. তাৰ পিছত আপোনাৰ 1833, 1853. Then আমাৰ Government of India Act 1935. Then our Cripps Mission, Cabinet Mission. Then Indian Independence Act. Then আপোনাৰ Montego-Chelmsford Reform. So এইবিলাক হল ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান বা পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট. তো এইকেইটা এক্টৰ আপোনালোকে ফিচাৰ্ছ বিলাক অলপ চাই লওক. So ইয়াতে কৈছে কি which of the following is বা are correct বুলি কৈছে. Okay. So if you see then only one option is correct. It made English the official medium of instruction in Indian school. Itu নহয় কারণ medium of instruction or কথা specify কৰা হোৱা নাছিলে. Okay, তেনেকে আপোনালোকে Anglicist, Classicist controversy কথা অলপ চাব পাৰে. এখিনি I think Woods Despots তাৰ আগত কি হৈছিলে. So basically British সকলৰ educational reform এই chapter টো অলপমান চাই লব. Okay, so Macaulay's Minute কথা মই কৈ আছো. Macaulay's Minute. So then Hunter Commission was there. Okay, Woods Despots, Hunter Commission. So এইবিলাক অলপমান ইম্পৰ্টেন্ট হয়. এবাৰ আপোনালোকে ফিচাৰ্ছ বিলাক চাই যাব. like Indian Universities Act কাৰ দিনত আহিছিলে, কাৰ দিনত পাছ হৈছিলে, লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনত পাছ হৈছিলে. Okay, then which Despots question আহে কি ফিচাৰ্ছ বিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট মেগনা কাৰ্টা বুলি কৈছিলে. সো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট বুলি দিছে. So establishment of universities Bombay, Calcutta and Madras, a promotion of vernacular language in the primary level of education. Yes, it support downward filtration theory of education. So all down options ale নহব কেতিয়াবা downward filtration theory মানে কি এটো চাবল মানে মন কৰিবলগীয়া কথা কি হয়. এতিয়া ধৰক আমাৰ কি হয় যদি ইউটো কেনেকুৱা আছিল যেতিয়া আমাৰ যদি সমাজৰ যিখিনি উন্নত ক্লাস বুলি সেই সময়ত ব্ৰিটিছে ভাবিছিলে তেওঁলোকক যদি এডুকেট কৰো সেই এডুকেশন উইল ডেফিনেটলি ডাউনৱার্ড মানে আহি পেলাই আমাৰ যোনখিনি নন এডুকেটেড মানুহ আছে এই সকলক মানে অটোমেটিক্যালি এডুকেট কৰিব বুলি এইটো হেকাৰণে ডাউনৱার্ড ফিল্ট্ৰেশন কোৱা হয়. ওকে, ফ্ৰম এবভ টু বিলো. নেক্সট, so the option is 1, 2 and 3. All options are correct. Okay, which Despots 1854 is considered as a Magna Carta. Okay, establishment of universities in presidency town Bombay, Calcutta and Madras. Vernacular education primary level of English education higher level of promote কৰা কথা কৈছিলে. Downward filtration theory to focus কৰিছিলে. So education should be provided to the upper classes of people who would then educate the masses. So this was the concept. Okay, next question we will see. Arrange the following. কোনটো কোন চনত হৈছিলে হেতু কথা ইয়াৰ যদি আপোনালোকে at least দুটা মানুহ জানে, suppose এটো জানিলে আপোনালোকে then which Despots কথা আপোনালোকে জানিলে. Okay, then I think it is 1882. So তেনেকে আপোনালোকৰ গুটে অপচন কেটা উলাই যায়. So ইয়াতে যদি অপচন আপোনালোকে চাই then 141 number question option 1 is correct. Okay, ইয়াতে আমি চাও 1835 Macaulay's Minute, 1854 Woods Despots, 82 Hunter Commission, 1904 Universities Act. So এইকেটা আপোনালোকে সিকোয়েন্সতে আছে অলপমান মনত try to memorize it. Okay, then Delhi Sultanateৰ কি কৈছে, Delhi Sultanateৰ ইকতা সিস্টেমৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে, ইকতা সিস্টেমৰ ফিচাৰ্ছ কিনি মেনশন কৰিছে. তো ইয়াত কৈছে কি which of the above statement is or are correct. So if you see these statements carefully, tare eta bostু sabo the Iqtadars had complete ownership of land they were assigned. So they were employed for collect the revenues. Okay, so option 1 and 3 are correct only. So আপোনালোকে সিস্টেমটো এবাৰ ইকতা সিস্টেমৰ কথা অলপ জানি লওক. ইকতা সিস্টেম ইনভলভ assigning land revenue rights to the nobles and military officers in lieu of salaries. But etu কিহৰ কাৰণে correct হয়, Iqtadars did not own land, they only collected revenue on behalf of the state. ঠিক আছে. Which of the following is not a feature of Mansabdari system? So Mansabdars were paid only through cash salaries. No, they were also paid through jagirs. ঠিক আছে. আৰু they perform both civil and military functions. আৰু if you compare it to the Mauryan side, Mauryan administration, here civil and military perspectives were kept separate, where
there were different functionaries aru etu generally military was head asile king then tar tolat commander in chief asile aru yate different functionaries asil like amatya tenuka dhoroner ba mantri sokol asile ঠিক আছে so I hope history apnaloke bhalke pohise so Indus Valley civilization this is one of the easiest question so the script of Harappan civilization has been fully deciphered this is of course not true so aru eta question kuntu correct ase second question to true nohoy karon there is a clear evidence of temples and palaces in the excavation sites etu ketia hobo nware pohile apnaloke gom pabo so jun keta correct nohoy moi hetu koi disu no palaces or temples have been found number 2 script remain undeciphered till now ঠিক আছে next question ahise Upanishad mane ki hoy very easy question here philosophical text সকলোৱে জানে Upanishad also called Vedanta okay they explore metaphysical concepts like Brahman that is universal soul atma self moksha or liberation so it marks a shift from ritualism to philosophy in later Vedic literature so ketiaba option ot early Vedic hoine later Vedic hoy ketu pot statement base ahibo pare তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত কথা আহিব পাৰে ঠিক আছে কোনখন উপনিষদ সকলোতকে পুৰণা বৃহদাংক উপনিষদৰ ইম্পৰ্টেন্স কি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে তো লুইট কোৱাৰ অফ আসাম বুলি কাক জনা যায় সো ইট ইজ ৰুদ্ৰ বৰুৱা তেখেতৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওক so he was one of the pioneers of Assamese music several Assamese filmot তেওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ কৰিছিল তেওঁ সিঙ্গাৰ কম্পোজাৰ লিৰিচিষ্ট মিউজিচিয়ান aru actor asil okay so in honor of his contribution towards Assamese music and culture he was conferred with the title Luit Kuang okay that means the prince of Luit or Brahmapur next question we will go question number 47 Kathonibarir Ghat is a collection of short stories written by Mohim Bora okay etu apnaloke junkhini amar literature ba poet or logot literature under ahe poem and others so gotike teolukor important books bilak ba teolukor important kobita puthi hok uponyas hok famous personality hok teolukor uponam bilak ki ki hekhini apnaloke monot rakhibo okay so statement based question ba match the following mar apnaloke hekhini pabo pare okay so Mohim Bora was born in 1924 at so okay so Professor Daru তেওঁ জন্ম হৈছিলে তো এজ এ প্ৰফাইলিক ৰিভাৰ্ড ফিগাৰ ইন আসাম লিটাৰেচাৰ আৰু তেওঁ পোয়েট্ৰি ষ্টৰী টেলিং নভেলছ এছেজ প্লেজ বায়োগ্ৰাফিজ ট্ৰান্সলেচন এই সকলোতে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিছিলে পালন কৰিছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন আমি কৈছো সীমা দত্ত ইজ দা pseudonym of so basically the name is female name gotike apnalokor eniko lagibo pare je female egoraki yar logot joito hobo pare but the option is D okay Nabakanta Borua now ekhut kokaido buli ami aneta namereo jano early stage of life ot teo ei namto bebohar korisile pen name to bebohar korisile next consider the following regarding Assam Boibhav award so etu moi Assam paper included buli rakhim aru jodi personalities okol match koribo loga hoy je civilian awards ei bochor kun kune pai seketa khub important eketa current affairs or bitor ahibo so yare kuntu question buddha kuntu question bhul jodi apnaloke ever sai tetia apnaloke you will get to know that question number option number 2 and option number 4 option number 2 and option number 3 should be corrected but eketa bhul hoy okay so Assam Boibhav tate apnalokor monetary sum jontu ase etu 5 lakhs hoy okay aru 2 lakhs medical expenses thake so apnaloke ভালকে এবাৰ অলৰেডি পঢ়িব আমাৰ লগত আসাম এসেনশিয়ালস বুলি এটা মডুলো আছিল তাতে আমি আপডেট কৰি দিছো এটো so Miyawaki forest projects launched that it was in Assam downtown university was in current affairs so young Indians তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিলে in collaboration with Assam downtown university in 2021 and it aims to create dense native forest using the Miyawaki method which involves planting multiple native species in small area to achieve rapid growth and high density forest next amar Poichanken
কোন সেলিব্ৰিটি কোন কমিউনিটিয়ে সেলিব্ৰেশন কৰে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন যদি আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটো পাই ফাকে কমিউনিটি বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে তো মংগোলয়েড অৰিজিনৰ হয় তেখেতসকল এথনিক গ্ৰুপ জেনাৰেলি দে আৰ ৰিচাইডেড ইন আপাৰ আসাম ওকে it is celebrated by Taifake community Poichanken that is water splashing festival next regarding Lakshminath Besbarua important personality men boy Guhai hok ba Lakshminath Besbarua hok so if you see the options then you will get to know that all the options are correct here so he composed or he also composed a patriotic song Om Apana Date using his আৰু তেওঁ কি কৰিছিল নিজৰ পেন নেম কি হিচাপে ইউজ কৰিছিল কৃপাবৰ বৰবৰুৱা হিচাপে তেওঁ পেন নেমো আছিল এতে মই দিয়ে দিছো আৰু বহুতো তেওঁ বুকস লিখিছিল সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি কৈছিল লিখিছিল সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবেও আৰু অটোবায়োগ্ৰাফিও দুখন তেওঁ আছে নেক্সট Weezing festival so this is celebrated at the bank of I river আৰু this should be Chirang district of Assam okay then option 1 and 3 are not wrong so this is incorrect মই আপোনালোকক অলপ আগত কৈছিলো যে যত options বিলাক statement based হয় আৰু তলত options বিলাক থাকে তলৰ লাইনটো আপোনালোকে ভালকে চাব correct খুদিছে নে incorrect খুদিছে so this should be I river and this should be Chirang district okay then Nora Singha Bihu kune পালন কৰে এটো উপৰ আহিছে so this is option C missing okay so the Porak festival is also popularly termed as Singha Bihu aru this is an harvest post harvest festival celebrated by the missing tribes okay so this festival is observed to please mother earth aru their ancestors the almighty thereby receiving their divine blessings so next we will go to Kiwa tribe or bikoy questions ase so if you see the tribes of Assam buli juntu chapter ase but tribes of Assam apnaloke hoyto pohise bahut important hoy aru without going through those important chapters you won't be able to answer these questions okay so yate jodi sai apnar none of them are incorrect amane gutte statement keta shuddho ase yate incorrect statement kontu ketu shuddho so Kiwa community বিষয় যদি চাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক festivals আছে that underscore their agrarian lifestyle and cultural diversity so there are different festivals they were celebrated that are celebrated by them then Wansua ase Sagra Misawa ase then Borot Utsav ase okay so moi kita di disu I will share the PDF also to go for it and আৰু তেওঁলোকৰ দুটা টাইপৰ song খুব ফেমাস হয় এটা হয় লোলা হাই আৰু এটা লালি লালি লাই so lola hai generally these are used these are sang during ceremony name giving ceremony wedding ceremony বা harvesting ceremony আৰু যোনটো লালি লালি লাই আছে marriage ceremony karam and such other festival ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে next অৰুণোদয় ম্যাগাজিনৰ কথা so this is very simple অৰুণোদয় ম্যাগাজিন পঢ়িছে যদি বাহিৰ কথা অলপ পঢ়ি লব দেন অৰুণোদয় বাহি পঢ়িছে যদি আপোনালোকে অলপমান উছৰে পাজৰে গৈ পেলাই আমাৰ যোনটো জুনাকি যুগ এটো ওপৰত পঢ়িব কোন কোন কবি আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দেৱৰ ওপৰত অলপমান পঢ়ি লব so these all are interconnected in literature part so neither 1 and 2 are take the correct statements বুলি কৈছে so neither 1 and 2 are correctly কৈছে Orunodoy was founded by Dr. Nathan Brown and first published in 1846 so yate 1849 boli dise the first Assamese poem Bonkori by Chandra Kumar Agarwala was published in the magazine Jonaki not in Orunodoy okay so Assam Sahitya Sabhar oporot dise so ebar apnaloke also our Guwahati High Court oporot olapan pohi lobo okay so website is there okay amar Google ত আপোনালোকে টাইপ কৰিলেও পাই যাব বেসিক ডাটা খিনিৰো আপোনালোকে পাই যাব কিমান বেঞ্চ আছে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে কোনবা বেঞ্চ আৰু ইনক্লুডেড হৈছে নেকি বেলেগ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ আমাৰ ষ্টেটৰ ইয়াতে বেঞ্চ আছে নেকি আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব তো অসম সাহিত্য সভাৰ যিটা কোৱেশ্চন আছে এটা অপচন দিছে তো ইয়াতে 1 2 and 4 are correct 3 option is
not correct. Here, Padmanabh Gohai Barua became the first secretary of the organization. It should be the president, not the secretary. Okay. Next, Karam Puja, ekdom easy hoy. Our tribe community, Karam Puja, Tusu Puja, hane noy. Aru this is an agriculture based festival. ठीक है? Agriculture based festival. Daughter of which Burman king was married to Prince of Kashmir? That was mentioned in Rastarangini by Kalahana, and this is none other than Bala Burman. Okay, so option C is correct. I have also written it in my PDF. Then the Bear Saharia Bhauna is a 200 years old festival held in. So it is held in Jamuguri Hat, that is in Sunitpur district, right? Yes. The name Bear Saharia Bhauna consists of, that means too many. Adu, that is Bare Saharia Bhauna actually, and Saharia means the people. Okay. The festival was first held in 77 to 98. Okay. Then 61 number question. Which of the following wildlife sanctuary located in Udalguri district? Wildlife Sanctuary National Park Assam district. Try to remember it. Imano tan nohoy already. I hope remember it. So this is Bornodi Wildlife Sanctuary. So it was a 26.22 square kilometer wildlife sanctuary. Udalguri and Baksa both district pore. So it was established as wildlife sanctuary in 1980 to protect the Hespid hare, okay, and pygmy hawk. Next, match the following era di diso. Kun Rojar dinot ei amar dewale keta ba mondir keta ba dol keta protistha hoisile. So the correct option is C. Yes, sir. So Ugratara Devalaya apni jodi sai, it is a temple dedicated to Ugratara, located at the western side of Jorpukhori Tanks. Aru etu Shiva Kinghai 1725 ot built korisile. Sukleshwar Devalaya, it was Itakuli Hill ba Sukleshwar Hill ot ase, south bank of the river Brahmaputra. Pramatra King Devet nirman korise. Umananda Mandir is a Shiva temple located at Romananda Island, in the middle of river Brahmaputra, built by Gadadhar Singha. To negating Shiva Dol, it is a Shiva temple in Dergaon. In 1765, it was reconstructed by Rajeshwar. Okay. So we'll go to the 63 question. Hugonji Pokhilar Kobi hisabe kak koa jay. So Hiruda, tar mane Hiren Bhattacharya, tekhetok koa jay. Tekhet Jorhat district born hoise in 1932 aru teo bibhinno dhoroner work ase but di disu but sai lo pare. 64 first Assamese novel Bhanumati was written by Padmanabh Gohai Barua. Option A is correct. Aru it was published in 1890, written by Padmanabh Gohai Barua, first president of Assam Sahitya. Next, who was the first Sahitya Academy winner in Bodo language? So this Mangal Singh Hazwari Dev. Okay. So he is an eminent Bodo language poet, recipient of Sahitya Academy Award for his poetry, name of his poetry in 2025. Aru, he is the first winner to win this award in Bodo. Aru, he was conferred the 4th highest civilian award, that is Padma Shri, in 2021 for his contributions to literature and education. Ebaru recently jiketa Padma Awards amar announce hol, tate jikejon amar Assomor pora byakti ase ba North East pora jikejon byakti ase, তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ ভালকে পঢ়ি লব। কিহৰ কাৰণে পাইছিলে, বুকছৰ কাৰণে পাইছিল নে কি সাৰ্ভিসৰ কাৰণে পাইছিলে, তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু তেওঁলোকৰ ষ্টেট এইটা মনত ৰাখিব। So 66 all Assam riot sabhar kotha dia goise. So this I will place this question in moderate category. So incorrect statement is only one. So this was not first. All Assam riot sabha was not held in Nagaon. It was held in Jorhat. Other options are correct itself. 67 because the Treaty of Yandabu was signed in 24 February 1826. It did the second Anglo-Burmese war. Is it true? Second. It should be first. First Anglo-Burmese war. Okay. Aru ebar Treaty of Yandabu ahar probability of aru ase.
68 रहमत बानु বেগমৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তো ৰমণী গাভৰু তাৰমানে সো ইয়াত একেটা কথা জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰিটি অফ গিলাদাৰি ঘাট তাৰ কথা জানিব লাগিব তেওঁ কাৰ ছোৱালী আছিলে সেই কথাও জানিব লাগিব কাৰ দিনত আক্ৰমণ কৰোতে অসমত তেওঁ দি দিব লগা হল চুক্তি মতে জানিব লাগিব সো অপচন 1 to 3 all statements are correct so originally known as ৰমণী গাভৰু ৰয়্যাল ফ্যামিলিত জন্ম হৈছিলে জয়দাস সিংহৰ কেৱল তেওঁ ডটাৰ আছিলে মানে বেংগল গভৰ্ণৰ মিৰ্জুমলাই যেতিয়া 1916 আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত ট্ৰিটি অফ গিলাহাৰী ঘাট সাইন হল আৰু এজ পাৰ দ্য ট্ৰিটি জয়দাস সিংহা sent his only daughter Ramani Gabaru to the imperial capital okay next Suklangmungor report question কৰিছে he shifted the capital from Charbuya to Gargaon আৰু Gargaon তেওঁ was excavated during his reign কোনকেটা statement correct হয় সেইকেটা আপোনালোকক চাব দিছে ইয়াতে first statement is not correct because he shifted his capital Gargaon from Bokota okay Gargaon কৰিছিলে from Bokota আৰু Gargaon যেহেতু সেভ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কি বুলি জনা যায় Gargaon next 70 so তিনিজন ডিফারেন্ট ব্যক্তিৰ কথা দিয়া গৈছে Devicharan Barua attended the second session of the Congress at Calcutta. Lokapriya Gopinath Bordoloi was also attended the second session of Congress. Manik Chandra Barua attended the sixth session of Congress at Calcutta. Kuntu option correct? So this is a moderate question. So option 1 and 3 are correct. Second option is not correct because Devicharan Barua and Gopinath Bordoloi attended the second session of Congress at Calcutta. Okay. Manik Chandra Barua attended the sixth session of. ঠিক আছে So, Hem Saraswati report next question to this look court poet under King Naranarayan or author of Prahlad Charita. So, yet a one only correct because he was just a second. So, which of the following statement is incorrect? So, he was not the court poet of King Naranarayan, but he was the court poet under the patronage of Amatapur's king Durlam Narayan. So, এইবিলাক mistake হৈ যায় correct by incorrect কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি অলপমান হালকে কোৱেশ্চন বিলাক পঢ়োতে অলপ যত্ন কৰিব In 1971 a newspaper was published from Majuli by one Sattradhikar of Vaishnavite Satra institution আৰু তেওঁৰ নামটো কি আছিল আৰু সত্ৰাধিকাৰজনৰ নাম কি আছিল হেতু ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছে so option A is correct Assam Bilasini by Dattadevo Goswami. You ferry to a machine to printing or tabs. Okay. Then which community of Assam is referred themselves as Jimosayan, that is Deori community? Okay. So which means children of sun in their native language. Mostly Jorhat, Majuli, Sibsagar, Dibrugad, Tinsukia, Dhemaji, etc. district. Janobukhoti পোৱা যায়. Then Punyadhan scheme কি হয় recently news আছিল current affairs খুব important আপোনালোকে এই কাৰণে চাব লাগিব so last option টোৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেনশন নাই so sorry which of the following statement are correct okay so first and third statement is not correct because it is framed by tourism department government of Assam Our income of the applied person should be 2.5 lakhs. So 1 and 3 are not correct. 1 and 3 are not correct. Maximum 2 people, yes, some 2 people can apply. Aru. Then 4 destinations, that is Jagannath, Puri, Mathura, Vrindavan, Ajmer Sharif, Dargah, and Vaishnavi, religious tourism of mentioned. Then economics of ক্ষেত্ৰত যদি আমি আহো I hope you have studied economics very well budget economic survey of Assam এখিনি অলপ চাব লাগিব আমি first GDP কথা কৈছে at constant prices is adjusted for inflation over time net NNP কথা কৈছে NNP is GNP minus depreciation বুলি উল্লেখ কৰিছে কোনটো correct option so 1 and 2 both options are correct okay next we will go to the 76 number question ইয়াতে দিছে কি মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ কথা খুব ইম্পৰ্টেন্ট very important উল্লেখ কৰিছে
So if you carefully look into the statements, then you will get that option 1 and 2 are correct. All members of these bodies are from RBI. No, not necessarily, because a gote body khonor 3 out of 6 are from RBI. Okay, and rest are appointment by government from government expert. Yes. Then fiscal measures influence aggregate demand through changes in spending, taxation and borrowing. So eketa bitor apnalok correct statement dise. Expansionary fiscal stance aims to curtail public expenditure and increase taxes. The responsibility for implementing fiscal policy lies within Ministry of Finance. So kuntu statement correct. Put question dise. So 1 and 3 correct. Expansionary fiscal stance aim to curtail public expenditure and increase taxes. This is not correct. Okay, because it increases spending and or reduces taxes to stimulate the economy. Okay. Then aru question dise apunar kuntu ba kun keta option correct hoy. The fiscal deficit represents excess of total expenditure over total receipts excluding borrowings. Then fiscal deficit and interest or juntu difference hoy. Primary deficit boli koa goise, aru India's deficit financing is predominantly made through foreign currency borrowing. I don't think so. Not correct. So option 1 and 2 are correct. So India mainly uses domestic borrowings like G-Secs or T-bills, not the foreign currency loans. Okay. Then capex or union budget of Kudise. So government has set the fiscal deficit target for 2025 at 4.4 of GDP, 4.4% of GDP. Total capital expenditure of 25-26 is estimated at 11.21 lakh crore, 11.1% higher than revised estimate of 24-25, or capex allocation to approximately 7.4% of India's GDP. Kuntu statement ba kunkita statement correct hodise? Aru apnaloke bhalke budget pohibo lagibo definitely. So second statement is not correct. Okay. So amar juntu projects fiscal deficit kimanar project korise 4.4% of GDP. Aru capital expenditure is flagged at 11.21 lakh crore, showing 11.1% in 10.09 lakh crore revised estimate of 24-20. Okay. The capital outlay of accounts for 3.1% of the GDP, reflecting governor's strong push for infrastructure. Okay, sir. Next, GST and GST Council kotha ase. Yate apnaloke jodi sai which of the following statements are correct. Class statement is also correct. So which of the following, then first and the second statement are not correct. Okay, because central government over here, state government or GST role ase. As chairperson of GST Council is Finance Minister, not the Prime Minister. Okay, so these are the explanation. Next, SLR kotha dise open market operations ki hoy tar kotha dise aru SLR and cash reserve ratio report eta statement dise. So eketa bitor kuntu correct dise. So if you go through the sentences properly, then you will find only 2 and 3 are correct, because SLR is maintained via liquid assets, via gold and government securities, not just cash. It is called cash. Okay. Then June bilak aru eta kotha monot rakhibo, amar optional bilakot statements with based question bilakot June bilak sentence only shobdo to use hoy. Ei only shobdo to jun bilak sentence use hoy, he sentence kita olop bhalke analysis. Karon generally only dia sentence bilak olop man apunar wrong hoar probability to beshi thake. Okay. A fixed change rate system operates solely on the principles of demand and supply in forex market. So these are also statements which the following are correct. India adheres to a completely free floating exchange rate mechanism. So eketa bitor jodi apnaloke sai only number 2 statements are correct, because fixed exchange rates are maintained by government or central bank intervention, not demand supply alone. Aru floating rates can be volatile and prone to speculative pressures. India follows managed float where RBI intervenes when it is required. Okay. Next,
report কেটা মিলাব দিছে if you see properly then important international reports আৰু কোনে পাবলিশ কৰে বিশেষকৈ যদি UN অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় মই 120 প্লাস যোনটো ভিডিও বনাইছিলো তাতো মই এটো ৰেফাৰেন্স দিছিলো if you see here option 3 is not correctly matched okay this should World Economic Forum release করে WEF not UNDP okay 84 number SCBI oversees both issuance of securities and their subsequent trading. Corporate bonds can only be issued and not traded in secondary markets. Okay, now we will have to see this question carefully. Again, only word is used and option 1 is correct. So sometimes you will have to use your sense also. Okay. Corporate, so yet SCBI regulates both primary and secondary markets, ensuring investor protection. Corporate bonds are also traded on secondary markets through exchanges or OTC platform. Okay. Next, amar ahi gol question number 85. POK kotha jehetu hudi asile ami karone regions to identify koribo karone dislo. Option A Gilgit Baltistan and Azad Jammu Kashmir. Kar kotha bujwa goise. So I have also explained this. I don't think itia ma gutekini apnalok explain koribo lagibo. I will share you the PDF. So just all of Janithok, POK refers to the part of former princely state of Jammu and Kashmir that has been under Pakistani control since 1947-48 aru Indo-Pak war somoyor pora duta main administrative region ase Gilgit Baltistan aru Azad Jammu Kashmir boli dia ase aru B aru C jonkita area dia asle they were under Indian administration aru Khyber Pakhtunkhwa etu part of mainland Pakistan not disputed territory of Kashmir. So next I will arrange the following passes. So map is very important for Indian perspective, for world perspective and Assam perspective. We had one module that has been taken by the classes has been by our geography faculty. Map module will launch korisilo. It is a very minimal price. Jihokole heikhini loise I hope teoloke dhuniyake koribo parise. So arrange koribo dise. Arrange jetia kenake koribo pass wise jodi arrange koribo nore apnaloke janibo lagibo pass keta logot involved state kekhon ki ki. So yate option A is correct. So Rohtang Pass, Himachal Pradesh, Lipulekha, the Liplek Pass, that is Uttarakhand, Nathula in Sikkim, Bombila Pass in Assam. Passes are very important for APSC question. Hude agoto ahise. Then incorrectly kuntu match hetu hudise. Okay, considering international maritime boundaries, which is incorrectly matched, not correctly matched. Okay, so here you can see question B is not correct. So here not correct. Jordan does not border the Red Sea proper. It borders the Gulf of Aqaba, which connect Red Sea, but it's often treated separately by Tajikistan. Red Sea, Sudan, Egypt, Eritrea, Saudi Arabia, and Yemen. Ekita border kore. Aru baki keta completely correctly matched. So ekita moi mukhere bujwatke ekita map or through di bujabo lagibo. Therefore, that we had map mode. Okay. So consider the following statement regarding Windus Water Treaty of 1960. খুব important. এটু লৈ পেলাই এবাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া পাকৰ যোনটো এগ্ৰেছন হ'ল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাক আহিব পাৰে ঠিক আছে সাসপেন্ড যে কৰিলে কি হৈছিলে কোন কেখন ৰিভাৰৰ ওয়াটাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়া এক্সেস কৰা কথা আছিলে কোনখিনি পাকিস্তানে পোৱাৰ কথা আছিলে ওকে সো এই কুৱেশ্যন কেটা যদি আপোনালোকে চাই 1 to 3 ইয়াৰ কালেক্ট the four option is not correct four option to কি দিছে the Baglihar Dam on the Chenab River was declared a violation of the treaty by the Permanent Court of Arbitration at Hague. Okay, Ihor karone incorrect. So it was challenged by Pakistan, but the neutral expert appointed by the World Bank. Okay, neutral expert kone appoint korisile World Bank ke appoint korisile. Ruled in India's favor in 2007, allowing the dams design with minor modifications. It was not declared as a violation. Violation howa nasilo. Did you challenge is not declared as a violation? Consider the following statement regarding Eastern Ghat or Western Ghat or ITCZ or concepts like geography related important but monsoon question. Okay, so for question number 89, four option is not correct. The Eastern Ghats exhibit higher endemism and default consistent Eastern Ghats due to the coastal proximity. It will hobo nware. Okay, Western Ghats have higher rainfall consistency due to their windward location during southwest monsoon. Okay,
They are UNESCO World Heritage Biodiversity Hotspot due to high endemism. Eastern Ghats are ecologically rich but less consistent rainfall and biodiversity due to their fragmented terrain and lee-side location. Okay, so tropical easterly jet over India are related kuntu statement correct hoise. The option C is correct here. Okay, so it's a high altitude easterly jet that forms during summer monsoon above 12 to 14 kilometers altitude. Aru strong heating of the Tibetan plateau karone link kora ei topic to link kora jay strong mane formation to link kora jay due to heating of the Tibetan plateau creating upper level divergence and supporting monsoon circulation. Okay, next Himalaya region or kotha koise ki koise which of the following landform features is not associated with the Himalayan region. This option is B, Oxbow Lake. So it is typically formed by meandering rivers in floodplain. Okay. Himalaya regions on the other hand is known for glacial valleys, tectonic mountain ranges and U-shaped valleys. Ekita monot rakhibo. Next, crust topography logot kuntu landform feature link kore boli koise. So this is sinkholes. Okay, crust topography characterized by features like sinkholes, stalactites and stalagmites which form as a result of dissolution of solubles like rocks like ki hoy limestone. So crust topography logot keteba link koribo karone jodi die then limestone is there. Okay, keteba enuka dhoroner question o ahibo pare. Deltas, alluvial fans, boulders are associated with fluvial or glacial processes, not crust topography processes. Okay. Next, 93. Which of the following Indian state had largest area under mangrove forest? West Bengal. Okay. The largest mangrove forest Aro Sundarban Delta ase is also to the Sundarban Tiger Reserves. You can go and see there also. While Odisha and Gujarat also have notable mangrove areas, West Bengal is the leader. Okay, Odisha and Gujarat to poa jay kintu West Bengal tar poriman to besi. So which of the following Indian state has the highest biodiversity in terms of flora and fauna, primarily due to varied ecosystem ranging from Himalayas to tropical forest? So it should be Arunachal Pradesh. Okay, so it is one of the biodiversity hotspot of India, which wide ranges of ecosystem due to altitudinal variation ranging from tropical rainforest to alpine zones in the Himalayas. Tar karone show kore. Sikkim, Kerala, Assam also have significant biodiversity, but Arunachal Pradesh is the richest in terms of variety in ecosystem. Next, COP26 21 jonto Glasgow hoisile jonto amar climate goals India commit korisile by achieving 2030 kuntu asile keto khudibol lise. So it is option C, reduce carbon intensity GDP by 45% 33 compared to 2005 level. So explanation moi di disu. India's COP26 commitment targeted to reduce carbon intensified GDP by 40% by 2030 relative to the 2005 level. Okay. Then 96 number question. COP29, what are the key concern? So the key concern is option B, the insufficient climate finance to support climate action in vulnerable countries. Okay. So in that meeting, developing countries expressed expresses their concern about insufficient financial pledges to support climate adaptation and loss and damage mechanisms. Okay, although loss and damage fund was operationalized, but $700 million pledge fell significantly short. So an amount has been sought to combat the thing. So etu karone teoloke jiokol developing country ase teoloke concern dekhaisile. Next, which of the following is the leading causes of marine pollution that is linked to both climate change and ecosystem degradation? So this is none other than plastic waste and microplastics. Okay. 98. Which of the following gases released by motor vehicle exhaust contribution to formation of ground level ozone? Ground level ozone formation keneka hoy hudise cool to basically responsible ya karone a major component of smoke
That is nitrogen oxide is the correct answer. Option C. So nitrogen oxide released by large quantities by motor vehicle exhaust play a crucial role. When NOx reacts with volatile organic compounds in the presence of sunlight, ozone is formed, okay, contributing to the smog. Next, second last question, I guess. Which of the following is the primary criteria for a region to be classified as biodiversity hotspot according to the Conservation International? So, it is the side, then the correct option is the region must have high degree of endemism and have lost at least 70% of its original habitat. The most important criteria. Other option do not align with the official criteria. Consider the following statement regarding Ratnauja. So, if you see here 1, 2, 3, all the options are correct. The explanation of the side, he was born in December 5, 1931 in Barpeta district of Assam. Well known for introducing street plays in Assam. Okay. He also introduced cartoon theatre in the state. Has also penned several novels and poems. Production and direction of certain documentary films. Film Namghar, Tato Teo associate asil. He was conferred with the prestigious Natasujya Award in 2005 for his significant contribution to the field of theatre. Okay, so মই আকৌ এবাৰ লাষ্ট এনাউন্সমেন্ট আকৌ এবাৰ কৰি দিওঁ যে অহা 18 তাৰিখে 18th, that is Sunday, all Assam mock test. This is the last mock test, prelims mock test for this year. That will be free. Registration form মই লিংকৰ তলত দি দিম. Within 16th 16 তাৰিখৰ 3টা বজাৰ ভিতৰত জনে জনে গুগল ফৰ্মত ৰেজিষ্ট্ৰেচন তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন পাৰমিট হ'ব 3টা বজাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন মানে আমি বন্ধ কৰি দিম তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিসকলে পাৰে অনলাইন যিমান অফলাইন যিমান ক্যাটেগৰি দি দিম সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওকে আৰু এবাৰতকে কোৱেশ্চন পেপাৰ অলপ টাফ থাকিব মডাৰেট টু টাফ ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম দিছ যে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন পেপাৰ এখন প্ৰেক্টিস কৰি আই হোপ আপোনালোকৰ কনফিডেন্স অলপ বাঢ়িছে তো next challenge hobo all Assam mock test paper 2 ঠিক আছে আৰু এই পেপাৰখন GS পেপাৰ হ'ব not CSET পেপাৰ ওকে GS পেপাৰ এটো মই আপোনালোকক জনাই দিম ঠিক আছে so thank you so much I hope আপোনালোকে prelims preparation ভালকে কৰিছে লাষ্ট একদিন সময়ত বেছি স্ট্ৰেছ লব নালাগে just অলপমান মনোযোগ দিয়ক অলপমান ৰিভাইজ কৰক নতুনকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ লাষ্টলৈকে পঢ়িব নোৱাৰে কিছুমান বহুত ডাঙৰ টপিক আছে যদি কিবা থাকিও গৈছে অলপ অলপ চাই ল'ব পাৰে মেইনলি এখিনি ফোকাস কৰক কি যোনখিনি যাতে পঢ়িছে এখিনি ভুল নকৰে আৰু ইয়াৰে ইজি কোৱেশ্চনছ দিয়াৰ আৰু এটা মেইন উদ্দেশ্য এটোই হ'ল যে আমি যে কোন সিলি মিস্টেক হৈ গল আমাৰ যোনবিলাক মডাৰেট কোৱেশ্চন বা যোনবিলাক টাফ কোৱেশ্চন হয় টাফ কোৱেশ্চন বিলাক কি কৰোঁ জেনাৰেলি আমি যদি পাৰিলে তো পাৰিলে নোৱাৰিলে আমি এভয়েড কৰো মডাৰেট কোৱেশ্চন পাৰিলে আমি অলপমান টাইম ভাবি লৈ পেলাই জেনাৰেলি আমি শুদ্ধ কৰো নহলে আমি স্কিপ কৰি দিও নেগেটিভ না যায় ইজি কোৱেশ্চন যোনবিলাক আছে সেইবিলাক আমি ফটককে জানো বুলি ঠিক কৰি দিও ইয়াৰ লগে লগে কি হৈ যায় যদি বাই চান্স ভুল হৈ যায় বা সিলি মিস্টেক হৈ যায় ডাইৰেক্ট মাইনাসত গুচি তো এটো কাৰণে সিঙ্গল লাইনাৰ কোৱেশ্চন এবাৰ হেতু কাৰণে আপোনালোকক দিলো যাতে আপোনালোকে অলপ প্ৰেক্টিস কৰক আৰু চাওক যে ফ্যাকচুৱেল বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ মনত আছে নে ওকে সো থ্যাংক ইউ এন্ড হ্যাভ এ নাইস ডে